Kabang makatambay ko pinkinim bariyumi, ubata tiyempo ang koreng kabanda ko. At inyata libreng lelutan kinim banda ko. O yan makapila balang lulwal kini at impang mandalang ayuda. At makilibri pa pintinapi at lelut kini. Kaganakan tao kining kabanda ko. Aga nakanuruguding kabaryo ng mangailangan. Tinguras ning gipitan. Balang lulwal pinkining kayang bakuran. At inbit-bit ayuda. Mabsila pa. Ay salamat pundakal. Simple lamo pong tao pero ilamay galin langan sinaop kareng kabaryo na pauli napin ning kalamidad. Dakal pong salamat kay kayo Koyang Edwin Manansala at kang Raquel Manansala na atsula pala Australia. At salamat mo naman kareng kayang kapatad kang Ricky Manansala na sinaop at memye kareng kay katamong kabaryo. Dakal pa sanang pumaris kay pamanugali yung mayap. At dakal pa sanang grasya indatang kay kayo. Bang kanita dakal ko paaso pang taong mangailangan. O natural, pauli na mo rin at tsuko kini. May kiusyoso na ako naman. May kipila ko siyempre bakong may ambunan. Yung mami kanini? Edwin. Edwin. Tang ring anak na. Yung anak ng Edwin. Vlog ka pa. Edwin mga sala. You